آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایسا کیا ماما بھینا ہی دھیان نال سنے نا ربا کاسیات آریات مائلات ممیلات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہی تو ویلا سی بہت ساریاں ترمتیاں بے شمار عورتاں کپڑے پا کے بھی بے لباس ہو سن. کپڑے پاتے ہوئے کپڑے ہند نہیں سمجھو او کی میں اتنے باری کپڑے پیسے نہ پورا جسم وچوں نظر آسی. ایمان نال لسو اجو ویلا آ گیا کہ نہیں؟ اتنے تنگ کپڑے پیسے پورے جسم دے حصے وچوں نظر آسن. اے کوئی معمولی گناہ ہے بری کپڑے پا کے جسم دکھاونا. اے کوئی معمولی جرم ہے تنگ کپڑے پا کے جسم ظاہر کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یجدن ریحہا فإن ریحہا لیوجد من مسیرت قضا و قضا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بری کپڑے پا کے جسم دکھاونا لیاں تنگ کپڑے پا کے جسم ظاہر کرنے والیاں ترمتیاں 500 سال دے فاصلے تو آمن علی جنت دی خوشبو تو بھی محروم راسن. میں دوستان ورز کرے نہ ہونا بس سادہ کوئی قصور نہیں جرے ایسا مرد ہیں جو آپ بری کپڑے بازاروں مول گھن کے آنے تے گھر دینے جو اے سی تے اے پا. اگر بری کپڑے پا کے جسم دکھاون والی تنگ کپڑے پا کے جسم ظاہر کرنے والی تریمت گناہگارے تاسا بری کپڑے مل گھن کے آ کے گھر یہ من والے سی کے انہاں کو پاون دا کھن والے برابر دے گناہگار ہیں. علماء تشریف فرمائیں مسئلہ پوچھو کپڑے باری کنترے میں دے جسم نظر آدھا پیے نماز پڑھے نماز نہیں تھی دی. سر دے بوچھڑا باری کے دوپٹہ باری کے ترے میں دے سر دے وال نظر آدھے پین نماز پڑھے نماز نہیں تھی دی. اگلا مسئلہ سڑیا ماما بھیڑا سنن خیال ناخن پالش ترے میں تلئی ودیے وضو کرے وضو نہیں تھیندا غسل کرے غسل نہیں تھیندا. ناخن پالش لاون والی ترے میں دا جسم نہ پا کے قرآن پاک کو ہاتھ بھی نہیں لا سکتی. جسم نہ پا کے زبانی بھی قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر سکتی. جسم نہ پا کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتی. جسم نہ پا کے ناخن پالش لگی ہوئی ہے اسی حالت موت آ گئی ہے یہ کو دھوایا گیا ہے. جسم پاک نہیں تھیا نہ پاک جسم دا جنازہ پڑھنا ہی جائز نہیں. اسا مل گھن کے دینے جو ہاں ایلا نہ خونا تھے اللہ راضیوں نے ساری ماں بھیڑ واسطے مسئلہ ہے مہندی لاوے ہتھاں تھے نہ خونا تھے مہندی لاوے پیراں تے مہندی لاوے لیکن اترے میں تلاونی خیال کرائے اگر مرد خوبصورتی واسطے مہندی لاوے تو حرام ہے. سناپ واسطے جوان بندہ مہندی ہتھ لاوے تو حرام تے گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جیرا مرد تریمتیاں نال مشابت کرے لان اللہ تے اللہ دی لعنت تے جیری تریمے تو مردہ والی شکل بناوے انہاں نال مشابت کرے ان تریمے تے بھی اللہ دی لعنت. کیرا کیرا دکھ تے درد دل بندہ سناوے عورت دی سب تو بڑی قیمتی دولت عورت دی عزت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول دو گھر والیاں بیٹھیاں ہوئیاں ہیں نبینا صحابیاں دا بھی ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجبا منہو نبینا صحابیاں دا بھی ہے میری گھر والیوں پردہ کر گھنو. اڈویں حیران تھی گئی حضرت او تم محتاج دیکھ نہیں سکتا پردے کرن دا کیا مطلب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او تو کو نہیں دیکھ سکتا تسا تا دیکھ سکدیاں ہی وے جویں غیر محرم مرد واسطے مسئلہ ہے غیر محرم عورت کو دیکھنا حرام ہے تریمت واسطے
واسطے بھی مسئلہ ہے غیر محرم مرد کو دیکھنا حرام ہے فوتگی تھی دیئے ساریاں محلے دیاں ترمتیاں پہنچ گئیاں میت دے گھر ون میں کو منہ تے دکھاوا میری ماں تے بہن اگر فوت تھی منا والا غیر محرم ہے موت تو بعد بھی غیر محرم میت دا منہ دیکھنا عورت واسطے حرام ہے تے مرد آکھے جی میں خاندان دا وڈا تیرے میں کوئی برادری فوت تھی گئی ہے تے میں کو منہ دکھاؤ نہ بھائی جان اگر فوت تھی من والی غیر محرم تیرے میں تے موت تو بعد بھی مرد واسطے غیر محرم عورت دا چہرہ دیکھنا حرام ہے سر تے دوپٹہ تے بوچھنا میرے دکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی گھر والی ہن گھر گھر جھگڑے گھر گھر فسادے گھر گھر رولے بھرا دے خون دا پیاسا اولاد والدین دی نافرمان تھئی کھڑوتی ہے کیوں رحمت برکت تو محروم تھی گئے سنو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلی گھر والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورد کرن لگی حضرت جیرے ویلے توڑے کل جبرائیل فرشتہ آوے تو سب میں کو ضرور دسنے ہگریوان رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جبرائیل فرشتہ میرے کل آیا کھڑو تائی 16واں سپارہ سورت دنا سورت مریم فرمایا وما نا تنزل الا بامر ربک اے میرے سامنے آیت نمبر 64 سورت مریم دے 16واں پارہ پہلی 17 صفحے دی جتنے تک اللہ کریم دا حکم نہ ہوئے فرشتے زمین تے نہیں آ سکتے جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے اللہ کریم دے حکم نال آپ نے فرمایا بی بی خدیجہ جبرائیل آیا کھڑو تے اچھا حضرت تسا ایویں کرو اپنا سر مبارک میری جھولی دے اندر رکھو چاہتے لیٹ پو آپ نے اپنا سر مبارک بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ دی جھولی چرکھے تے لیٹ پین بی بی خدیجہ نے سر تو پوچھنا لہا چھوڑے بوچھن چلا ہے نے سر دیوال نظر آن لگے آکھن لگیاں حضرت میں سر تو بوچھنا لہا چھوڑے سر دے وال دی سیندے پین جبرائیل فرشتہ کھڑو تے یا چلا گیا آپ نے میں جبرائیل تا چلا گیا اچھا بس سر دے اسے بوچھنا جا رکھا نے سر دے وال لکا چھوڑے نے حضرت ہون رسو آپ نے فرمایا جبرائیل واپس بل لائے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی دی حضرت اے واقعی جبرائیل فرشتہ ہے جے کر شیطانوں دا تک کھڑو تراویا کیوں جیرے ویلے ترے میں دے سر تو دوپٹہ لہ ونجے اتا رحمت علیہ فرشتے نہیں کھڑوں دے ہوں دے ہون حالات اے بڑھ گئے ساڑی ماما بھینا دے سرہ تو بوچھن لہ گئے جسم تو برکے لہ گئے رحمت کی تھواسی قرآن پاک دے الفاظ اے میرے سامنے 18واں پارہ سورت دنا سورت النور فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ اے میں اگلی رکھی بیٹھا آیت نمبر 31 سورت النور 18واں پارہ اپنے گھر وچ اپنے بہڑے وچ اپنی چار دیواری وچ ابا ہے بھرا ہے پتر ہے چاچا دے ماما ہے میں مثال دینا اے محرم بندن انہا تو کوئی پردہ نہیں انہا نال نکاح حرام شریعت بھرا ہے ابا ہے میں مثال دینا بیٹھا اللہ فرمائے دے مسلمان ترے میں اپنی چار دیواری وچ اپنے بیڑے وچ اور محرم بندن جنہ نال نکاح حرام ہے انہ تو پردہ نہیں لیکن خیال کرے مسلمان بی بی اپنے گھر دے اندر بھی انہ مردہ دے سامنے اپنے سرالی وڈی چادر دے پوچھن نال سینے کو کج کے رکھ
ہن باہر دے حالات بندہ کے بیان کرے، اے تا گھر واسطے حکم آئی